अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मेरा नाम है कलीमुल्लाह। दोस्तों, आज बहुत ज़बरदस्त उम्र के बारे में कुछ पैकेजेस हैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जिन साथियों का इरादा है, बहुत ज़बरदस्त पैकेज हैं और बहुत ज़बरदस्त मौसम है, तो जिन साथियों ने जाना है वो इन पैकेजेस में अपने लिए पसंद करें और फिर हमारे साथ रब्ता कर ले। हम आपकी भरपूर खिदमत करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ हम आपसे पैसे कमाएंगे, नहीं, बल्कि आपको पूरी जो है उम्र की तरीक़ेकार सब कुछ हम बताते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक मरतबा अपने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ ले। अगर आप उम्र पे जाना चाहते हो, ख्वाहिशमंद हो, तो इसमें बुखल मत करे, आप दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला पैकेजेस है वो 15 दिन की है और 21 दिन की और 28 दिन की है। तो जिन साथियों का जो भी पैकेज पसंद हो, जिन साथियों ने जितने दिन के लिए भी जाना है, वो अपने लिए पैकेज पसंद कर ले। पहला पैकेज हमारे पास जो है वो शटल सर्विस में है, मक्का में और मदीना में दोनों शटल सर्विस हैं। और शटल सर्विस अगर आपको पता नहीं है, मैंने बार बार वीडियो में आप लोगों को बताया भी है, लेकिन अगर आप पहली मरतबा मेरी वीडियो पर आए हो तो शटल सर्विस अक्सर साथियों को पता नहीं होता कि शटल सर्विस क्या होती है। दोस्तों, शटल सर्विस का मतलब ये है कि आपको वहाँ पर होटल जो है हरम शरीफ से 2 से 3-4 किलोमीटर दूर होगी। आप उसमें हरम को आप गाड़ी में आएंगे, वो गाड़ी आपको फ्री में होगी, वो उसी होटल या बिल्डिंग की होगी जिस बिल्डिंग में आप रहते हो। तो इसको कहते हैं शटल सर्विस। मक्का में ये 24 घंटे सर्विस होती है, हर 20 मिनट के बाद गाड़ी निकलती है। और आपको बिल्कुल जो गड़ी टावर आप लोगों ने देखा है यूट्यूब पर, या आप पहली मरतबा गया हो या वैसे आप सर्च करते हो तो यूट्यूब पर देख ले, जो गड़ी टावर है इसके नीचे बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर उतारेगी और ऊपर सीढ़ियों से आकर बिल्कुल हरम शरीफ के अंदर आप आ जाएंगे। और इस तरह दूसरा शटल सर्विस जो है वो कबूतर चौक पर आपको उतारेगी। कबूतर चौक से तकरीबन आप 5-4 मिनट में हरम शरीफ पहुँच जाते हो, इससे भी कम मिनट आपको लगते हैं। इसको कहते हैं शटल सर्विस। तो ये शटल सर्विस में है हमारे पास। इसमें हम आपको देंगे वीज़ा, टिकट, ट्रांसपोर्ट और रिहाइश। ये 4 चीज़ें हम आपको देंगे। इसमें खाना पीना नहीं है। अक्सर साथी मुझे बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, मैं भी तंग आता हूँ। और वो क्योंकि ये चीज़ मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि ये चीज़ें इसमें नहीं है। ज़ियारत भी नहीं है। जिन पैकेज में ज़ियारत होंगे मैं आपको बताऊँगा कि इसमें ज़ियारत हैं, जिन में नहीं है तो फिर आप लोगों ने ये नहीं कहना कि इसमें ज़ियारत है, खाना पीना है नहीं। शटल सर्विस वाले में ज़ियारत नहीं है। और ये आप लोगों को 15 दिन की जो है वो मिल जाएगा 1,65,500 रुपया में। 1,65,500 रुपया में यह आपको मिल जाएगा। और इस तरह दूसरा जो है वो 21 दिन का है, 1,70,500 रुपया में मिल जाएगा। और ये 21 दिन का। और 28 दिन का जो है वो 1,75,500 रुपया में ये भी मिल जाएगा। तो बहुत सस्ते पैकेज जो है। आज आप लोग मार्केट चेक कर ले, 21 दिन की पैकेज जो है वो 2 लाख से ऊपर चल रहा है। 2,10,000, 2,20,000, 15-20 इनमें चल रहा है। अगर थोड़ी सी वो खिदमत करते हैं तो फिर वो 2,35,000 तक चला जाता है। तो ये शटल सर्विस जो है ये 15 दिन की है, 1,65,000
اور 21 دن کی جو ہے وہ 1,70,000 اور 28 دن کا جو ہے وہ ہے 1,75,000 روپے سب کے ساتھ ہیں. اور یہ جو ہے 4 نومبر کو یہ فلائٹ ہوگی. اور یہ فلائٹ ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے. پہلے لاہور سے جدہ، لاہور سے کویت میں اسٹے ہیں، وہاں سے پھر آپ جدہ آئیں گے، سعودی عرب جائیں گے. تو اس میں اسٹے بھی ہے، تو اس وجہ سے یہ سستا ہے. اسٹے زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے ہوگی، 3 گھنٹے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی. تو جن ساتھیوں نے جانا ہے، یہ پیکیجز ہیں، آپ ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے. اسکرین پر بھی چل رہا ہے اور ڈسکرپشن میں بھی میں آپ لوگوں کو اپنا واٹس ایپ نمبر دے دوں گا. اس کے بعد دوسرے جو پیکیجز ہیں وہ بھی لاہور سے ہیں، لاہور ٹو جدہ، لاہور ٹو کویت سے جدہ اور ہیں اسٹے والی ہیں. لیکن یہ شٹل سروس نہیں ہے. مکہ کا جو ہوٹل ہے وہ 800 میٹر ہے، جوہر مجد یہ 800 میٹر میں ہے تقریباً. شار ابراہیم اور دوسرا جو ہے شار ابراہیم اور دوسری سیٹ کا نام مجھ سے بھول گئی، ساتھ والی جو گلی ہے اس پر ہے جوہر مجد. اور مدینہ میں آپ کو ملے گا 700 میٹر میں آپ کو مل جائے گا وہ 700 میٹر، اور مکہ کا جو ہے 800 میٹر. 15 دن کا جو پیکج ہے 15 دن کا وہ 1,75,000 میں ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ہے 1,80,500 روپیہ میں 21 دن کا جو ہے. اور 28 دن کا جو ہے 1,90,500 روپیہ میں آپ لوگوں کو 28 دن کا پیکج مل جائے گا. تو جن ساتھیوں نے جانا ہے، ہمارا آفس لاہور میں بھی ہے، اور جو لاہور سے یعنی دور ہیں وہ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر آپ جو ہیں آن لائن سب کچھ کر کے آپ ہمارے اوپر بالکل اعتماد کر سکتے ہو. 1 روپیہ بھی آپ کی جو ہے حرام ہوگی کہ ہم آپ سے کھائیں گے. اور کوئی ڈر کی بات نہیں ہے. ہم جو ہے ہم کیا نام ہے، آپ کو ہر اعتماد دے سکتے ہیں. ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ والے نہیں ہیں. اور ہمارا آفس آپ آ سکتے ہو. ادھر درادم خیل میں بھی ہیں، اور لکھی مروت میں بھی ہیں، اور پشاور میں بھی ہیں، اور لاہور میں بھی ہیں. جہاں پر آپ آ سکتے ہو ادھر آپ آئیں. اگر کوئی ساتھی درادم خیل میں آنا چاہتے ہیں یا پشاور، اسی جگہ میں خود ہوں، تو آپ ہمارے ساتھ فیس ٹو فیس ملاقات بھی کر سکتے ہو اور اپنے لیے یہ پیکیجز پسند کر لیں. اگر لاہور میں جانا چاہتے ہو تو وہاں پر بھی ہیں، آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں. میں آپ لوگوں کو پورا ڈیٹیل دے دوں گا آفس کا، آپ وہاں پر بھی آ سکتے ہو. قذافی اسٹیڈیم کے ساتھ بالکل ہمارا نزدیک ہی آفس ہے. تو یہ تو پیکج تھا. جن ساتھیوں کو پسند آیا ہے ویڈیو کو شیئر کریں، اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں. والسلام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد